साल के हो गए, वालिद का इंतकाल हो गया, तो उनका बहुत बड़ा जो है ना विरासत में बाग मिला था गरीब नवाज को। बाग पानी दे रहे थे, खेती कर रहे थे, तो गरीब नवाज के पास एक फकीर आए। और जब फकीर आए ना, तो देखो माँ बाप ने गरीब नवाज को क्या पढ़ाया था, क्या समझाया था, क्या तरबियत दी थी। गरीब नवाज ने बागबानी छोड़कर दौड़ कर गए अपने अंगूर के दरख्त के पास और वहां से अंगूरों का एक गुच्छा लाए और लाने के बाद अदब से उस फकीर को पेश किया। जब फकीर ने देखा कि ये मोइनुद्दीन हसन 15 साल की उम्र बागबानी छोड़कर मुझ फकीर के लिए अंगूर के गुच्छे के पास गए और गुच्छा लाकर मुझको पेश किया, तो बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद दुआ भी दी और जेब में हाथ निकालकर इतना सा जो है ना कुछ खिला दिया, खिल्ली का टुकड़ा। गरीब नवाज को खिलाना था कि फकीर ने किस नीयत से वो खिल्ली का टुकड़ा खिलाया, किस दर्द से वो खिलाया और किस खुलूस से खिलाया कि मोइनुद्दीन अभी 15 साल के है, फकीर के उस खिल्ली के टुकड़े को मुंह में रखा कि मोइनुद्दीन के दिल की दुनिया बदल गई और ऐसी बदल गई कि मोइनुद्दीन हसन अजमेरी संजरी का दिल दुनिया से उठ गया और फैसला कर लिया कि अब मुझको बाग नहीं रखना है, बागबानी नहीं करना है। बाग बेचा, रुपया हासिल किया और रुपया को अल्लाह की राह में खैरात कर दिया और खुद पढ़ने के लिए मदरसा चले गए। अल्लाह अकबर। 15 साल का लड़का अपना बाग खैरात कर रहा है, अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, और कहां चले गए? पढ़ने के लिए मदरसा। पहले मां ने क्या सिखाया था बच्चे, बाप ने क्या सिखाया था? फकीर आते ही बैठाते हैं, अंगूरों का गुच्छा पेश करते हैं, उसको खिलाते हैं। आज आप लोगों के भी बेटे हैं, इतने बदतमीज हैं, बेअदब हैं। क्या मौलाना आलिम जाए, मौलाना आलिम को देख के और ज्यादा पबजी की आवाज बढ़ा देगा, और ज्यादा चीख चीख कर बात करने लगेगा, सीना तान कर बातें करने लगेगा। आलिम का मशवरा मानेगा ना, तकरीर सुनेगा ना, पबजी छोड़ेगा ना, खड़े होकर सलाम करेगा। जब आपके बच्चे का यह हाल है कि वो आलिम की कद्र नहीं करता, आलिम से नीची निगाहों के साथ बात नहीं करता, सीना तान कर बात करता है, देखकर और पबजी की आवाज बुलंद कर देता है, आलिम के सलाह और मशवरा पर भी मुंह लड़ाता है, तो फिर देखना तुम्हारा वही बच्चा जब पूरा जवान होगा तो तुमको क्या करेगा और तुम्हारे साथ क्या रवैया करेगा वो देख ही रहे हो। फिर सास ससुर के लिए मुर्गा आएगा और तुम्हारे लिए सड़ा बैगन भी नहीं मिलेगा। फिर तुमको बुढ़ा बोलेगा, खुद पलंग में सोएगा, तुमको चट्टी भी नहीं देगा। इसलिए अगर सोचते हो, समझते हो और चाहते हो कि तुम्हारा बेटा आगे चल के तुम्हारा वफादार बने, तो तुम भी अपने बेटों को वही सिखाओ जो गरीब नवाज की मां ने सिखाया था, गरीब नवाज के बाप ने सिखाया था। मोइनुद्दीन 15 साल के हैं, फकीर को बाग में बैठाते हैं, अंगूरों का गुच्छा खिलाते हैं। तब ऐसा लड़का मदरसे में जाकर सिर्फ हाफिज ही नहीं बने गरीब नवाज, आलिम बन गए, फाजिल बन गए, मुफ्ती बन गए, वक्त के वली कामिल बन गए और हिंदुस्तान में जमात औलियाए कामिलीन के सरखील और सैयदो सरदार बन गए। आज इतना बड़ा मर्तबा और मकाम है कि गरीब नवाज की बारगाह में मोदी जैसे सर फिरे और मोदी जैसे अनापरस्त लीडर को अपनी चादर भेजनी पड़ती है। कोई भी हो, बड़ा से बड़ा हिटलर, बड़ा से बड़ा दिमाग का तेज, इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, हिंदुस्तान के बड़े पद में जाएगा, गरीब नवाज की बारगाह में चादर, बोलो ना,
پیش کرنی پڑے گی اسے. یہ غریب نواز کا اختیار ہے، غریب نواز کا تصرف ہے، غریب نواز کا مقام ہے، غریب نواز کا مرتبہ ہے کہ بھارت میں کسی کی بھی حکومت ہو اس کو غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر سرے تسلیم خم کرنا ہی پڑتا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر خراج محبت پیش کرنا ہی پڑتا ہے. لوگوں ایسے نہیں، آسمان سے غریب نواز نہیں آئے تھے، زمین سے نہیں نکلے تھے غریب نواز. غریب نواز کو غریب نواز بنانے میں، ولیوں کا سردار بنانے میں ان کی ماں کا ہاتھ تھا، ان کے باپ کا ہاتھ تھا، ان کے استاذ کا ہاتھ تھا. پہلے وہ حافظ بنے، پھر وہ عالم بنے، پھر وہ فاضل بنے، پھر وہ مفتی بنے، پھر وہ محقق بنے، پھر وہ مدقق بنے، پھر وہ شریعت اسلامیہ کے علم پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. تو غریب نواز کی صرف کرامت سن کر جھومنا نہیں ہے، غریب نواز کے نام سے صرف کھچڑا نہیں بنانا ہے. غریب نواز کی طرح جیسے ان کی والدہ نے، ان کے والد نے ان کا خیال رکھا، تعلیم دی، تربیت دی، انہیں سکھایا، انہیں سمجھایا، ویسے آپ بھی اپنے بچے کو سمجھاؤ، بیٹا مسجد کے آگے سے صحیح سے گزرنا ہے، عالم کے سامنے احترام سے بات کرنا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے تب بھی نگاہ نیچی کر کے بات کرنا ہے، آواز پست رکھنا ہے. اور حضرات گرامی اپنے بچے کو وہی بتاؤ کیا تمہیں کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کس سے دوستی کرنا ہے کس سے دوستی نہیں کرنا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. حضرات آج غریب نواز کی سیرت کو، کردار کو، کریکٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف بڑی بڑی کرامت سن لینا کافی نہیں ہے، کرامت حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، مگر بیان کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ کون سی کرامت کہاں بیان کرنا ہے. ہونے کے بعد، حافظ ہونے کے بعد تو پیر نے ان کو صرف ہاتھ میں ہاتھ دے کے ایک آدھ دو جملہ پڑھا کے چھٹی نہیں کر دیا، کہا میرے ساتھ رہو. 20 سال تک غریب نواز کو غریب نواز کے پیر نے اپنے ساتھ رکھا، کہا بیٹا اب ہم سے پڑھو بھی، ہم سے سمجھو بھی، ہم سے کچھ دیکھو بھی، ہمارے ساتھ کچھ رہو بھی، ہماری کچھ خدمت بھی کرو. موقع سے غریب نواز کے پیر غریب نواز کو پڑھاتے رہے، دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، ٹہلاتے رہے، اپنے ساتھ گھماتے رہے. ایک دن غریب نواز کے پیر نے ہاتھ پکڑا اپنے مرید غریب نواز کا، ساتھ لیا اور پہنچ گئے سیوستان. کہاں پہنچ گئے؟ اور سیوستان میں بھی کسی کے گھر نہیں، مرید کے محل میں نہیں کہ جا کے مرغا توڑنے میں لگ گئے، بریانی جھاڑنے میں لگ گئے، دسترخوان میں بیٹھ گئے، نہیں. سیوستان پہنچے مرید کو لے کر اور قبرستان چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ قبرستان میں غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو میرے پیر لے گئے تو وہاں قبرستان کے ایک کونے میں چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا صدر الدین. کیا نام تھا؟ حضرت صدر الدین. ان کے پاس پہنچے تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب بھی قبرستان میں جھوپڑی ہے، فرماتے ہیں جب بھی قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو حضرت صدر الدین روتے برا حال ہو جاتا. پہلے تو آنسو نکلتا، رونا چالو ہے، اور آنسو کے بعد آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا، جیسے چشمے سے پانی جاری ہو جاتا ہے. قبرستان کے کونے میں جھوپڑی بنا کر رہنے والے حضرت صدر الدین کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا اور 7 دن تک آنکھوں سے خون جاری رہتا. ایک دن آنکھوں سے خون جاری تھا، غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجھ کو سامنے بیٹھا دیا اور بیٹھانے کے بعد حضرت صدر الدین کہنے لگے بیٹا معین الدین، جس کو قبر کی حالت معلوم ہے، جس کو یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کے اس قبرستان میں آنا ہے، تو پھر وہ زمین کے اوپر ہنسی نہیں کرے گا، مذاق نہیں کرے گا، دانت نکال کر دانت پھاڑ کر نہیں ہنسے گا، اسے تو اللہ کے خوف سے رونے سے چھٹی نہیں ملے گی. حضرت صدر الدین سیوستانی کہتے ہیں کہ بیٹا معین الدین،
मैं जो है एक बार बसरा गया। कहां गया? गरीब नवाज को वो बुजुर्ग सुना रहे कि मैं बसरा गया तो कब्रिस्तान गया। अफसोस लोगों, ये बुजुर्गाने दीन है, वलियों के सरदार हैं। ये दूसरे शहर भी जाते हैं तो होटल नहीं देखते, पार्क नहीं देखते, कहां चले जाते हैं? कब्रिस्तान चले जाते हैं, कब्र के पास जाकर बैठ जाते हैं। आप बहाना ढूंढते हो 1 जनवरी में कहां जाएं, 26 जनवरी में कहां जाएं, पिक्चर देखने जाएं, पार्क देखने जाएं, पहाड़ देखने जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती के आप लोगों ने, बहुत अक्सर समझदार लड़कों ने और बड़े तमाम लोगों ने 1 जनवरी की पिकनिक छोड़ दी है। शायद यही है ना सही? अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। देखो बुजुर्ग लोग कहां घूमने जाते हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बसरा चला गया। कहां चला गया? बसरा। कहते हैं एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, बैठे हुए थे, तो उनको बताया गया कि फला कब्र में जो है अजाब हो रहा है। तो कहते जैसे ही उस बुजुर्ग ने सुना कि फला कब्र में अजाब हो रहा है, तो वो बुजुर्ग ऐसे कांपने लगे जैसे बेद कांपता। हजरत सदरुद्दीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन से कह रहे हैं, बेटा वो बेद की तरह कांपने लगा, यहां तक कि वो बेहोश होकर गिरे। और जब बेहोश होकर गिरे तो मैं उनकी तरफ दौड़ा भागा, और जब दौड़ा भागा देखा कि उसकी रूह निकल गई है, जान निकल गई है। अभी मैं उसको उठाकर इधर उधर करना ही चाह रहा था कि देखा कि उसका जिस्म पिघलने लगा, और पिघलते पिघलते पूरा जिस्म बर्फ की तरह पिघल कर बह गया। इतना खुदा का खौफ था। ये गरीब नवाज को वाकया सुना रहे कौन? हजरत सदरुद्दीन सियुस्तानी के पूरा जिस्म उसका बर्फ की तरह बह गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे गरीब नवाज के बुजुर्गाने दीन कि जब कहीं जाते तो किसी का घर, बिल्डिंग, पहाड़, पार्क नहीं जाते, कब्रिस्तान चले जाते, और कब्रिस्तान भी जाकर गौर करते कि यहां किस पर अजाब हो रहा है, यहां अंदर में क्या हो रहा होगा। ए गरीब नवाज के दीवानों, गरीब नवाज से मोहब्बत का तकाजा है कि आप भी कब्रिस्तान जाया करो, और कब्रिस्तान में जाकर गौर करो कि यहां कैसे कैसे तुर्रम खान मौजूद है, कैसे कैसे सेठ, अमीर, कबीर, रईस, दबंग, बॉस, नेता, जमींदार मरकर सड़ गए हैं, गल गए हैं, उनकी कब्रों के नामो निशान मिट गए। गौर करो। हां, हो सके तो घंटों बैठो और सोचो, क्या तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें हैं? क्या जिनके पास 1000 और 500 बीघा जमीनें थी, उनकी कब्रें हैं? नहीं है। वही हाल आपका होगा, हमारा होगा। आप मरोगे, हम मरेंगे, जनाजा उठेगा, ज्यादा से ज्यादा तीजा, 40वां और बरसी होगी। उसके बाद आपकी औलाद भी आपका नाम भूल जाएगी। आपकी जमीन को, घर को, बैंक बैलेंस को, गाड़ी को पाई पाई करके बेटे लोग आपस में बांट लेंगे। कोई बेटा बांट कर, बेचकर शराब पीने लगेगा, ताड़ी पीने लगेगा, भंग खाने लगेगा, हराम काम करने लगेगा, और कोई बेटा अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी गुजारेगा। लिहाजा आप मरने से पहले अपना दामन साफ करो। लेन देन किसी से है, दे दा के छुट्टी करो। देने की हैसियत नहीं है, हाथ जोड़कर माफी मांग लो। आप इतने पाक साफ हो जाओ कि इस मस्जिद